आजिकाली जॉइंट पेन रो समस्या बहुत बढ़ीगलानी आ कौन से बयस सीमा भी रहिलानी 20-25 वर्ष पूर्वर कौन होता 50-60 वर्ष टपिले ही व्यक्ति मानक एभली समस्या हुए कहार आंठू हुए कहार पादर गंठी फुले दरज करे एभली समस्या हुए किंतु एବେकार समय रे कौन होची आपण 30-35 वर्षर महिला हुंतु पुरुष हुंतु तांको आपण पचारि बुझंतु से माने कहिबे जे अंटा बिंधुची अंटा दरज करूची आंठू रे बसी उठी पार नाहांती से माने तो एभली जॉइंट पेन काहेकि एते अधिक बढ़ी जाउची या पछरे बहुत सारा कारण रही किंतु केतुटे उपाय को फॉलो करिकि आपण जॉइंट पेन को शीघ्र कमाई पारिबे। तो स्टार्ट करबा आज वीडियो आ जानिबा कोन से सब उपाय आरोटी उपाय विषय रे आज आपण जानिबे। फर्स्ट हेउची आपनको किछि खाद्य खाइबाकू पड़िबा आउ ए सब खाद्य को आपनको रेगुलर खाइबाकू पड़िबा। से सब खाद्य भितरे प्रथमे आसुची राशि सेटा धड़ा राशि हे पारे किंबा चोपा लगा राशि अर्थात चोपा छड़ा राशि आउ चोपा लगा राशि जे कोनोसी गोटे प्रकार राशि को आपण रेगुलर खांतु। राशि रे आपनको बहुत अधिक कैल्शियम मिले बहुत अधिक मोर लास्ट वीडियो रे भी आपण माने देखिथिबे जे राशि रे मु केते अधिक कैल्शियम अछि बोली आपनको कहिथिली। तो राशि को किछि आपण रेगुलर खाइबा को चेष्टा करंतु जोटा कि आपनको बहुत सारा बेनिफिट दबो। आ जदि कैल्शियम अभाव रु आपनकर जॉइंट पेन होतबो तो से सब भी आपनकर दूर हे जिवो। केवल एतिकी नहे राशि रे आपनको एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारा मिले स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट एथिरे अछि प्लस राशि रे आपनको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट में मिले आ एई जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट रही एटा ही आपनकर दरज को कमाए। जदि आपनकर आंठू स्थान किंबा गंठी स्थान जो गुडाक जॉइंट आपनकर रही से सब जदि फुलुथिबो तबे से समस्या को भी कमे दबो। आउ गोटे सुपर फूड होचे अळसी मंजी भी सेम बेनिफिट आपनको दे परिबो जेमिति कि राशि आपनको दे पारुची। आउ अळसी मंजी रे रही ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड राशि रे कम रही किंतु अळसी मंजी रे बहुत अधिक रही। अळसी मंजी रे जो प्रकार ओमेगा 3 रही सेटा आपनको बहुत अधिक हेल्प करिबो आपनकर जॉइंट पेन को कमाइबा पई। मन रखंतु जदि आपनकर हाड़ जनित किछि समस्या होची जॉइंट पेन हे पारे किंबा जे कोनसी हाड़ जनित समस्या जदि आपनकर हाड़ दुर्बल भी जाउची तेबे भी आपनको ए सब खाद्य खाइबाको पड़िबो जेउ खाद्य रे ओमेगा 3 रही जेउ खाद्य रे कैल्शियम बहुत अधिक रही मैग्नीशियम रही। तो जेते बेले एही सब खाद्य को आपण खांती आपे आपे आपनकर जॉइंट पेन दूर हुए आपे आपे आपनकर हाड़ भी मजबूत हे जिवो। ता पई अलगा किछि आपनको मेडिसिन खाइबा दरकार पड़िबनी। आउ जे अळसी मंजी कथा कहूची एतिरे फाइबर भी बहुत अधिक रही तो सेथि पई एटा भी आपनकर पेट पई बहुत अधिक काम दे परिबा। ठीक सेमिति नड़िया भी आपण रेगुलर खांतु नड़िया जदि किछि किछि डेली आपण खाइबे तो एथिरे बहुत फायदा आपनको मिले। नड़िया रे आपनको जे प्रकार एंटीऑक्सीडेंट मिले प्लस नड़िया रे आपनको विटामिन ई मिले तो ए सब आपनको जॉइंट स्थान मानकरी ग्रीस को बढ़ाए। देखंतु आपनको जॉइंट स्थान मानकरे किछि ग्रीस रहूची जोटा कि मु सरल भाषा रे आपनको ग्रीस कहूची किंतु तार मेडिकल टर्म अलगा रही। और जत्ते बेले आपण डॉक्टर को पाखक जांती तो डॉक्टर भी आपनको सरल भाषा रे बुझे देबे जे आपणकर जॉइंट स्थान मानकरे थिबा तेलटी कमी जाईची। तो जदि आपणकर एभली समस्या होची तो आपण जदि रेगुलर किछि दिन नड़िया खाउचंती एथिरे कोन हुए सेही जो ग्रीस आपणकर जॉइंट स्थान मानकरे रही से धीरे धीरे करके इंप्रूव करे बढ़िबा को लागे जो थरे आपणकर जॉइंट पेन रो समस्या धीरे धीरे करके दूर हबा। एमिति नाही जे गोटे दुईटा दिन रे हे जिवो धीरे धीरे करके इंप्रूव करबो धीरे धीरे करके आपणकर से सब समस्या कमिबो किंतु टिके आपनको टाइम निश्चय लागिबो टिके आपण पेशेंस रखिबा को पड़िबो जे मास 2 मास 3 मास आपनको रेगुलर ए सब खाइबार अछि। आपनको सजना छुई भी रेगुलर खाइबार अछि। सजना छुई गोटी एमिति खाद्य बा एमिति परिबा आपण कहि परिबे जोटा कि गोटे सुपर फूड जोटा कि गोटे औषधि भली आपनक पई काम करे। सजना पत्र रे भी बहुत सारा बेनिफिट आपनको मिले किंतु सजना छुई रे कोन हुए सेथिरे जहा सब मिले हुए तो सजना पत्र भी आपनको से सब दे परिबनी कारण सजना छुई रे आपनको कैल्शियम मिली जेबो। सजना छुई रे आपनको ओमेगा 3 भी मिली जाए। सजना छुई रे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स भी रही जहा द्वारा आपनकर दरजर समस्या आउ जॉइंट स्थान फुलिबार समस्या जल्दी कमे। तो ये तो केतोटी खाद्य विषय आपनको कहले जो गुडाक आपण रेगुलर खाई परिबे आउ एथिरे अधिक किछि खर्च भी आपनको करबाको पड़िबनी। एबे आपण जानते जे कोन सब खाद्य रे आपण अवॉइड करिवे। अवॉइड करिबा पई बहुत किछि अछि। फर्स्ट रे अछि फर्मेंटेड फूड जो गुडाक फर्मेंट होए जेमिति कि आपण जति
ପିଠା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିକି ରଖିଲେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳେ ଆପଣ ପିଠା କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ବ୍ୟାଟରଟା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳକୁ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ଫୁଡଟା ଆପଣ ଖାଇବେନି। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନଟା ଅଧିକ ବଢିଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଅରୁଆ ଆପଣମାନେ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଅରୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଢେଇଦବ। ଆଉ ବିରି ବିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ ତ ଦିଏ। ବିରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବହୁତ ସାରା ଦେଇପାରିବ, ବିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଦେଇପାରିବ, ବିରି ଆପଣଙ୍କର ହାଡକୁ ବି ମଜବୁତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଯାହା ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢି ଯାଉଛି, ତେବେ ବିରିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ। ବିରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ ଏସିଡକୁ ବଢାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ ଏସିଡ ବଢୁଥାଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି। ୟୁରିକ ଏସିଡ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆପଣଙ୍କର ବଢୁନି ତେବେ ଆପଣ ବିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆପଣଙ୍କର ବଢିକି ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ବିରି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବିରିର ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ବିରି ଡାଲିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଫାଇଦା ଦେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବିରି ସହିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମିଶେଇକି ଯଦି ଆପଣ ପିଠା ତିଆରି କରିକି ଖାଇବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ଫୁଡ ହେଇଯିବ, ରାତି ସାରା ରହିଲା, ଫର୍ମେଣ୍ଟ କଲା, ଫୁଲିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନକୁ ବଢାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆପଣ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କମିବ। ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯଦି ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ରାତିରେ ଆପଣ ଖାଇବେନି। ରାତିରେ ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ, ଯଦି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ହଜମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟରେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ, ପଡ଼ିକି ରହି ହଜମ ହୁଏନି, ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଲା ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ବଢିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ରାତିରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦିନ ସମୟରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଦିନରେ ଯାହା ବି ଖାଇବେ ହଜମ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ହଜମ ହବାଟା ଲେଟ୍ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟି ଠିକରେ ସଫା ହବ। କାରଣ ଯଦି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟି ଠିକରେ ସଫା ନ ହବ ତେବେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ବି। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ପୁଣି ପେଟରେ ଯଦି ପେଟ ସଫା ନ ହେଉଛି ତେବେ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି ନିଜ ନିଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ବି ରହିଛି, ତ ସେ ସବୁ ଆମ ଶରୀରର ମେସିନ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଶରୀରଟା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଯଦି ପେଟଟା ସଫା ନ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ରହିବ, ବଦହଜମି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଇପାରିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳିପାରିବନି। ତ ଏଥିରେ ହାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ଟା ଅଧିକ ବଢିଯାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚା କଥା କହିବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ଟା ଶୀଘ୍ର କମିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଚା ତିଆରି କରିବା ଅତି ସହଜ। ଏଇ ଚାଟି ହେଲା ଅଦା ଚା। ଅଦା ଚା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ, କାରଣ ଅଦାରେ ଏମିତି କିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଭଳି କାମ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦରଜକୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲିବାକୁ କମେଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ଫୁଲିଛି, ଗ୍ରୀସ୍ କମିଯାଇଛି, ତ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ କମେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଦା ଚାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଏବେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବନେଇକି ପିଉଛୁ, ଆମର ତ କାହିଁ କିଛି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଦା ଚାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଆପଣ କ୍ଷୀର ଚାରେ ଅଦା ପକାନ୍ତି ଜାଣିଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଅମୁଲ ଚାରେ ଅଦା ପକାନ୍ତି, ଆପଣ ନାଲି ଚାରେ ବି ଅଦା ପକାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚା ପତି ବି ତ ପକାଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ହେଉନଥିବ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଲି ଚା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ହୁଏତ ଚା ଦ୍ୱାରା ଅଦାର କିଛି ଅଲଗା ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଅଦା ଚାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ କୋରା ଯାଇଥିବା ଅଦା ବା ଛେଚା ଯାଇଥିବା ଅଦାକୁ ଅଧା ଚାମଚ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ପାଣିଟା ଯେମିତି ଅଧା ରହିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦା ଚା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀ ମିକ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଚା ପତି ନା ଅଲଗା କିଛି। ଚା ପତି ବି ଯଦି ଆପଣ ପକେଇବେ ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଚାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାଫିନ୍ ରହିଛି, ଚାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟେନିନ୍ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଅଦାର ଗୁଣକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଏ। ପୁରା ତ କମେଇବନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତ କମେଇ ଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚା ପତି ପକେଇବେନି, ଆପଣ କିଛି ବି ସେଥିରେ ପକେଇବେନି, ସିମ୍ପଲ ପାଣି ଆଉ ଅଦାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏ ଚାକୁ, ଆଉ ରେଗୁଲାର କିଛି ଦିନ ପିଅନ୍ତୁ।
देखिए निश्चय आपणकर जॉइंट पेन दूर हम आउ अलग अदार बेनिफिट भी आपको मिल पार। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आपण केतोटी उपाय विषय जानले उपाय कहबाकू गले केवल आपको गोटे उपाय कही किंतु आउ जहाँ भी आपको कही ए सब भी आपको फॉलो करने को पड़ो कारण जहाँ सब आप खाइबे आपंकर जॉइंट पेन को कमेब जहाँ सब आप खाद्य अवॉइड करेंगे सी सब आपंकर जॉइंट पेन को कमेब आ मुख्य है पेट सफा हवा निहाती दरकार जदि पेट आपंकर सफा हवा वेट आपंकर मैनेज हो वेट मैनेज हो रही ही आपंकर जॉइंट पेन टा धीरे धीरे करके कमेब जो पर्यंत आपंकर वेट बहुत अधिक रहिबा आपनक शरीर मोटा होकर रहिबा भी जॉइंट पेन आपंकर कमिबनी ए कथा आपण टिके मन रखिबे। आज वीडियो जदि आपको भल लगिला चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आज एतिकी।